hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udaramani Karavasha bara 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 bara. Uramandala Ramani biri 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 bara 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 mandala Ramani. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे दया करो तारा बानी खारा वर्षा बरबा पूरा बंदल रमनी बिरी 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 बर 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 बंदल रबा holy 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 oh shana ramani kala ramani taramani 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 kara वर्षा mana bara 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 तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गुरु पाए पाए पवित्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम तुम्हें आदिवंत आरंभ शेष अवक्षर प्रभु तुम्हें ज्यों से अच तुम्हारा परिवर्तन तुम्हें काली आदि चिरकाल समान रू तारावानी खारा वर्षा वानी काला राता वानी आदारावानी दारावानी खारा वंदल रबा holy 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 धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 ओ शान रमणी खार वंदल रमणी प्रति प्रभात तुम्हारा दया और करुणा नूतन के प्रभु हालेलुया पूरा वर्षबर कर वंदल रमणी किंतु हमन को ख्रीष्टंग कर नूतन सृष्टि प्रणत हवन उचित प्रभु पुरातन विश्व सब लोग होइছে सब जाक नूतन होइछु तारामणि खार वर्षा कर वंदल हालेलुया 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 कारण जेतबळे आमे आमनकर पापर शरीर को प्रभु आमे कवर दियोछु बपतिस्म द्वारा आमन को प्रभु सेतबळे प्रभु निष्पत्ति नेबाकु पड़ियोछि जे आमे जीवन रो नूतनतारे आमे आचरण करिबो इधर आमनि खार वर्षा कर वंदल रबा कारण पुरातन विश्व सब आमन थारो लोप पाइबा आवश्यक प्रभु सब नूतन होई जो आवश्यक हालेलुया 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 तुम वाक्य अनुमोदित जीवन काटिबा मानकर आवश्यक प्रभु जेबरी शेष रे हमने ओ प्रभु से नूतन जेरूशलेम रे मध्य हमने प्रवेश करि परिउ से थे हमने अंश पाइबो हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हें नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी तुम्हें सृष्टि करियो पुरातन विश्व सब तुम्हें लोप करियो तारा मानी खारवत्र माने कारवर्षा करवंतल रवा तेणु प्रभु की भयंकर समय मध्य दे आओ प्रभु जगत गति करुचे समस्त मानव समाज मध्य यहाँ तो तुम क्रोध कोप विचार समय इधर आमनि खार वर्षा कल रवा तेणु आम को अतिशय आओ प्रभु सचेतन जाग्रत हवा मानकर प्रयोजन अटे आम को दीर्घ निश्वास छाड़ा और कातरोक्ति कर प्रयोजन अटे यथेष्ट भाव में पवित्र आत्मा आम को परिपूर्ण हवा आवश्यक अटे प्रभु हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य जेबरी तुम्हें अकथनीय आर्तनाद कर प्रबल अश्रुपात तुम्हें कर हालेलुया 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 आमन को मध्य से करिबा प्रभु पूरा वर्षा काला रवन करवंदल रवन करवन हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 देव मान को देव प्रभु मान करो प्रभु राजा मान को राजा तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद हालेलुया उष्मानी कारवत्र मन कारवंदल रवन करवन धन्यवाद 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 तथापि तुम्हें प्रभु दया करियो अनुग्रह करियो आमन को समस्त मानव जाति प्रति मध्य हालेलुया 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 जेतु दुष्टर मरण रे तुम्हारा संतोष नहीं इधर वानी खार वर्षा कल रवानी खार वंदन जे के तुम प्रति फेरे तुम्हें ता प्रति फेरी थाओ प्रभु जे के तुम निकटवर्ती हुए तुम्हें तार निकटवर्ती होई थाओ ईश्वरंकर निकटवर्ती बा मनुष्यर मंगल रे इधर वानी खार वर्षा बर कर वंदन जीसु नाम रे जीसु नाम रे जीसु नाम रे दया करो हालेलुया हालेलुया आह्वान करो सेवा भजना जेबरी तुम ठारे ग्राह्य होते निमंते यथार्थ रूपे पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा पाई तुम्हें अनुग्रह करो शारीरिक स्वभाव सब लोप हो एवं प्रभु समस्त विषय आत्मांग द्वारा परिचालित हो आत्मिक मनवा पाई तुम्हें आमन को अनुग्रह करो इधर मानी खार वर्षा कल रवनी खार वंदन जीसु नाम रे दया करो तो वाक्यवान करते जीवन कार्य साधु विधान खटपट क्षमता रहू तुम रूप अस्त्र वास्तवता अनुभव करने दया करो
आत्मांग सबाई लाभ करने दया कर यथार्थ लोके जो प्रभु आत्मा सेठारे स्वाधीनता आमारे से स्वाधीनता प्राप्त हो सर्वना आत्मारे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी बी योर नेम सुनिलो धन्यवाद दे प्रभु यीशु के नाम रे प्रार्थना करू छी आमीन प्रभु तू ही मेरा जीवन सहारा तेरे बिना कुछ भी नहीं तेरे बिना कुछ भी नहीं प्रभु तू ही मेरा तेरे काम सब त्याग करता सीता
स्वर्ग जाएंगे हम यीशु के चले के दिन स्वर्ग जाएंगे हालेलुया 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 तुझसे भरे गीत गाएंगे तुझसे भरे गीत गाएंगे हर पल हम यीशु के संग आनंद गाएंगे हर पल हम यीशु के संग आनंद गाएंगे स्वर्ग तैयारी हम करें वहाँ जाने देंगे तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए यीशु जल्दी आ रहा है हम तो Hallelujah, 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 hallelujah. Idarabani Karaba Shabara Kalabara Barabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara.
Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Siba ba 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Idra bandalla ramana dara bandalla ramana dara bandalla ramana dara bandalla. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Idravani kharavotramani karavandalla ravani daravandalla ravana daravandalla ravani. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu. Shabara kala bara 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 bara. Holy 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 holy. Dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu. Shiva ba 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 bara 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 bara. Sikala ramani taramani kala ramani taramani karavat ramana karavat shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu. Dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu. Utramani karavat shabara kalaravani karavani karavat ramana karavat shabara bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Man 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 man. तुम्हें महान वो सर्वशक्तिमान और परमेश्वर उतरामणि खारमंडल सबरे बरे 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 सबरे बरे 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 बरे. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु. हालेलुया हालेलुया. Sikala rashamania tarabat ruta tata mama 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 yama rama 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 rama. Your name be exalted, your name be exalted, your name be exalted. Glory Jesus ka Rama jaya karo, Jesus ka Rama jaya karo. Jesus ka Rama jaya karo, Jesus ka Rama jaya karo. Holy 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 holy. Hallelujah. Shabba ba 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 shakala ramani akaravani taravani rama. Dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu. Holy hallelujah hallelujah. Shamani kula rama shabana kala rama rama rama. Mami mare puri moro sei Jesu. Mami mare puri Hallelujah.
କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव तुम प्रभु। तुम्हें राजा मान कर राजा, तुम्हें प्रभु मान कर प्रभु, तुम्हें देव मान कर देव प्रभु, तुम्हें महान और भयंकर परमेश्वर प्रभु, तुम्हें जय सत्य तुम्हें अपरिवर्तित परमेश्वर प्रभु। ताई भाई तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमान कर पाप तुम्हें क्षमा कर, धर्म तुम्हें दूर कर प्रभु, परित्राण तुम्हें देइछ, पवित्र आत्मा का दान मध्य तुम्हें देइछ प्रभु। तुम नाम धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु तुम नाम, ओ प्रभु महत नाम प्रभु, से महत नाम मध्य जाने बुझा पाए मान तुम्हें देइछ। तहि भाई तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद प्रशंसा गौरव हालेलुया हालेलुया। पूरा शबर बर 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 बंदानी न बर 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 बंदानी कर बर 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 कृष्ण को नय लड़ प्रभु, मनुष्य छार छार प्रभु, धूली धूली प्रभु। ओ प्रभु को विश्राम तुम संग प्रभु हमारे जीवन को समान करि पारिबो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। केवल तुम दया अनुग्रह हेतु प्रभु हमरे बंचिछ प्रभु, हमरे परित्राण पाइछ प्रभु। तुमर दया असीम प्रभु, सीमाहीन प्रेम तुम करियछ प्रभु। तय भाई तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पाप अवस्था तुम हमको खोजिलो, पाप अवस्था तुम हमको प्रेम कलो, पाप अवस्था हमको तुम उद्धार कलो, परित्राण वस्त्र तुम वस्त्रान्वित कलो प्रभु। तय भाई तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरा क्षमा मामा लिखल बर 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 बंदानी न बर 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 बंदान मन मन कर बर बंदानी न तुम्हें महान व दयालु परमेश्वर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरा शीतल बर 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 बंदानी कर मन 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 तुम्हें मृत्यु शरण बरचित प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मने तुम ऊपर प्रभु केते कथा कहले प्रभु, चापुड़ा मारले कोड़ा कोरडा बाहर करागला प्रभु, मोहन छप पकागला तथापि प्रभु तुम्हें पद हेले मध्य तुम्हें कथा कहिलो नाही प्रभु। हालेलुया हालेलुया। सब तुम प्रभु तुम हस्ते प्रभु, पिताଙ୍କ हस्ते तुम्हें समर्पण कर देलो। हालेलुया। पूरा शबा बाबा बाबा बर 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 बंदानी न मन 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 पुना शतर बर 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 खल बर बर बंदानी न मन ओ तुनि शतल बर खल बर बर बंदानी न मन जय 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 जय। हिंदू प्रभु तुम्हें अब नीरव रहिबो नहीं प्रभु, गोटे समय आसो प्रभु। ओ तुम्हें जुबा में सो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पूरा संदान मानि खल बर बर बंदान मन 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 बंदान मन ओ तुम्हें जुबा सिंह मध्य प्रभु हे कि तुम्हें आसीबो जगतर विचार करिया पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तुमर विचार सब करे कि मध्य ढाई पारे नहीं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। भला को मंद ठाते वृद्ध करे देबो प्रभु। हालेलुया। कारण तुमर वाक्य प्रभु, ओ प्रभु राजदंड तुम हस्तरे थिबो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आ तुमर से वाक्य ने तुम विचार तो करिबो। हालेलुया हालेलुया। पूरा सभा मानि खन मन मन बंदान मन वर्तमान प्रभु जगत प्रभु अनेक स्वाधीनता तुम्हें देयछ प्रभु, ताहार मध्य प्रभु तुम्हें मुख निरव करि ना हो। हालेलुया हालेलुया। उमा क्षमा मानि खन बर बर बंदान मन आज मध्य प्रभु। ओ प्रभु की प्रकार तुमर विरुद्ध तुमर वाक्य विरुद्ध तुम नाम प्रभु। और प्रभु केते प्रकार कथा कहा जाउची प्रभु, केते प्रकार प्रभु आलोचना करा जाइछि से सब विषय मध्ये तुमे जानुछ। तुमे प्रभु से सब विषय को मध्ये देखछ प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेही प्रकार प्रत्येक अंगर मध्ये तुमे सब भल मंदर विचार कह तुमे आछो प्रभु, कारण तुमर विचार प्रभु न्याय दंड तुम हस्ते रहते प्रभु। धर्म धाम तुमे विचार करे तुमे कहछ प्रभु। हालेलुया। तुमे सब पक्ष विपक्ष काहा तुमे रखिबो नाही। हालेलुया हालेलुया। उबाशा बाबा बाबा बर 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 कर बर बर बंदानी न मन 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 बंदान मन प्रभु तुम कोणी सदा सर्वदा प्रभु। ओ तुम पथ देख हम चालू चालू प्रभु ने समय पड़ी जाओ प्रभु, छूटी जाओ प्रभु। ए समस्त दुर्बलता तुम रक्षा करो, उद्धार करो। हालेलुया हालेलुया। पूरा संदान मानि खल बर बंदान कारण तुम मन को जगत तुम रखियाछ प्रभु, परिवार तुम देइछ, मंडली तुम देइछ, विश्वासी तुम देइछ प्रभु। तुमर सेवा करे मन को तुम देइछ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ए समस्त विषय प्रभु भाबिला बले ओ प्रभु मनुष्य प्रभु किंचन प्रभु भूली ओ प्रभु मन को ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं प्रभु, तथापि प्रभु तुम्हें मन को ज्ञान दाता बुद्धि दाता परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु। तुम्हें सत्कर्म प्रभु सत्पथ तुम्हें नेबा परमेश्वर। हालेलुया। पूरा क्षमा मानि खल बर बर बंदान मनुष्य साहाय्य वृथा प्रभु, मनुष्य परामर्श मनुष्य कथा सब असार असार प्रभु। ए समस्त विषय को लोग ज्ञान कर प्रभु, तुमर कथा को तुमर विषय को प्रभु मन रखेछि प्रभु। जब मन जीवन यात्रा प्रभु तुमको प्रभु लक्ष्य करिबा परिबा एकनी मध्ये तुम्हें अनुग्रह कर। हालेलुया हालेलुया। पूरा शब्द बाबा बाली खल बर बंदान मन 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 ओ प्रत्येक प्रत्येक अंग पाई प्रभु जेपरि प्रभु। ओ प्रभु निश्चय प्रभु, ओ प्रभु जेपरि प्रभु प्रयोजन रहिछि प्रत्येक अंग प्रत्येक पाई परस्पर पाई मध्य प्रभु आवश्यकता रहिछि प्रभु। तुम्हें से समस्त विषय तुम्हें जानो। हालेलुया हालेलुया। पूरा संदान मन मन खल बर बर बंदान मन मन ओ प्रभु से पूर्व जगत मध्य प्रभु। ओ प्रभु
प्रभु से धार्मिक धर्म प्रचार करी ओ प्रभु नहुंक मध्य तुम आम उदाहरण स्वरूप तुम दर ओ प्रभु आईबुक मध्य तुम देखल हालेलुया हालेलुया पूरा इच्छा बराबर जदर प्रभु तुम सपक्ष तुम कहल आपरी धार्मिक सरल आपको त्यागी प्रभु जो पृथ्वी में नहीं बोली तुम कहल प्रभु पूरा संतान मन कारण से परिवार उपयुक्त जत्र नहीं पाते प्रभु हालेलुया उतार बराबर संतान मन मन खर बराबर नानी नमनमा इना शतर बराबर बराबर निंदा नमनमा ओ प्रभु से नुदन्य मध्य प्रभु तुम्हें केते प्रकार कथा तुम सिखाइछ प्रभु हालेलुया हालेलुया आज किए प्रभु तुमर कथा सुनुछ प्रभु हालेलुया हाले निश्चय प्रभु तुम सत भक्त माने तुमको प्रेम करी भय करी माने निश्चय प्रभु तुमर वाक्य छोट हो कि बड़ हो समस्त प्रति प्रभु मनोयोग प्रभु निजको परिवर्तन करिया निज जीवन को आदर्श करिया प्रभु बनी चली प्रभु तुम दया कर दया कर दया कर सही प्रकार मान जीवन मध्य हो प्रभु सदा सर्वदा तुम निकट बस प्रभु पूरा क्षमा माने खाना मारे बंधन मारे 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 बंधन जो से मध्य प्रदेश में प्रभु मरियम को पवित्र ओ प्रभु से मने मने कहले आप ने प्रभु किंतु ताको जे निंदार पात्री करिवे नै से स्थिर करी प्रभु पूरा शतर बने बरे बंधन माने माने कि देश में ताको धार्मिक सा बोली कहा गला हालेलुया 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 पूरा शतर बरे बरे बंधन खाना माने मारे बंधन माने पूरा शबा बाबा लिकला बरे बंधन या माने दया कर दया कर दया कर आमान जीवन प्रभु प्रत्येक का आदर्श हो आमान को सब विषय प्रभु आदर्श हो प्रभु हालेलुया पूरा शतर बरे बरे बंधन या कि तो उपदेश प्रभु ओ प्रभु से ज्ञान सलोमन मध्य से कहले जे निज परिवार को दुख दिए से अज्ञान अव्यक्त करी व्यक्ति दास हुए बोली कहछन प्रभु से दिन मध्य प्रभु केवल प्रभु निजर सब प्रभु तुम धर्म कर्म मंडल तुम समस्त के मंदिर संगे संगे निज परिवार प्रति मध्य मनोयोगी हेबा पाए ओ प्रभु तुम अनुग्रह कर हमन को तुम दया छ प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा शतर बरे बरे बंधन खाना बरे बंधन या नमनमा दया कर दया कर दया कर दया कर अब प्रभु ओ राशिंदान मिनि बिंदालिया नमनमा 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 खाबा बाबा 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 तुम सब विषय जानो प्रभु हमने मनुष्य प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम को जे धार्मिक न ओ प्रभु निमन को धार्मिक न प्रभु किंतु प्रभु भली मनुष्य प्रभु हालेलुया जति कि तुम अनुग्रह में दिया छ जति कि तुमर प्रभु ओ सब प्रभु विषय में सेति मात्र हनी करि पारु न तथापि हमन अधिक कम पा मांगिबु प्रभु तुम अनुग्रह कर प्रभु जीवन शेष मुहूर्त पर्यंत तुम ठारे स्थिर करी रख तुमको विश्वास करिया पाए ओ प्रभु से प्राणपण करिया पाए तुम सहाय्य कर शक्ति तुम दियो जिसु तुम्हें दया कर विशेष कर मंडल समूह को तुम्हें धरी रख तुमरे लोक मान को तुम्हें धरी रख विश्वास गुण मान को तुम्हें धरी रख हालेलुया हालेलुया पूरा शतर बरे बरे बंधन खाना बरे बरे मन प्रत्येक अंतर सहवर्ती हो प्रभु ओ तुम्हारा आगमन अति निकट प्रभु से तुम जागृत प्रस्तुत जीवन तुम्हें दिया प्रभु ओ प्रभु तुमको भय करी भक्ति करी तुम्हारे पत्र जब हम चालिबो आ प्रभु तुम प्रभु से चक्षुर पलक प्रभु एक ध्वनि रे तुम सहित साक्षात करी ओ प्रभु जो राज्य मृत्यु नहीं क्रंदन नहीं ए राज्य जे प्रभु प्रवेश करे लक्ष्य हमर आशा ओ प्रभु हमने विश्वास करछु प्रभु तुम मुख दर्शन करिवो से राज्य रे हमको प्रवेश करे में तुम सहायता कर अमान को संतान संतान मान को मध्य तुम दया कर प्रभु तुम समान को पाप तुम क्षमा कर अधर्म तुम दूर कर प्रभु समान को प्रति तुम मनोयोगी हो प्रभु समान को जहाँ आवश्यकता जहाँ प्रयोजन प्रभु जगत रे प्रभु तुम देछ प्रभु समान को प्रति उपयुक्त कर्म गुडी को करे पाए कार्य करे पाए ओ प्रभु तुम सहायता कर हालेलुया दया कर दया विशेष करी कमल कथा तुम पूछि दिए प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु हालेलुया लोक हंस जे प्रकार मुहे बिना अनेक अंगल प्रश्न रे शिकार जे प्रकार बिना प्रभु तुम्हें अनुग्रह करी तुम्हें समस्त कथा तुम्हें पूछि तुम्हें गौरव महिमा हालेलुया दया कर प्रभु आज रे समय सुযোগ पाई तुम नाम रे बड़ी बड़ी धन्यवाद करी प्राण करता केवल यीशु के नाम रे मांग करू प्रथम थेसलोनिके 4 पर्वर 15-17 पदरे लिखा अछि जण मैंने प्रभु को वाक्यानुसार तुम मान यह कहूछु
आमे जिते लोक प्रभु आगमन पर्यंत जीवित रही अवशिष्ट थी आमे मैंने कौन सी प्रकार महानिद्रा प्राप्त लोक मान अग्रगामी हूँ ना कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतों स्वर ईश्वर तुरी वाद्य सहित स्वर्ग अवतरण करेंगे से जो मैंने ख्रीष्टों ठारे मरी अच्छा से प्रथम उठे पर आम मैंने जिते लोक जीवित रही अवशिष्ट थी प्रभु सहित साक्षात करने निमंते आम्भे मैंने मेघमाल शून्यमंडल को नीत हूँ एक प्रकार आम्भे मैंने सर्वदा प्रभु सहित रही प्रभु जीशुंकर आगमन जे सन्निकट ताहा आमे जानू कई जानतु कई न जानतु कई विश्वास करंतु कई विश्वास न करंतु किए प्रस्तुत थांतु किए प्रस्तुत न थांतु प्रभुंकर जिते से निरूपित समय उपस्थित हम से निश्चय आसवे मात्र से निमंते अप्रकृत किपरि विशेष भाव में जागृत रहा आवश्यक से मुहूर्तटा विशेष गुरुत्वपूर्ण अटे ताकू कौन सी प्रकार समय आमने अवहेलित हवा उचित नुहे कारण से गोटे मुहूर्त सबकि विषय को परिवर्तन करद लेखा किपरि भाव जो लेखा जो प्रभु से आसवा समय से किपरि आसवे ना प्रधान दूतों स्वर ईश्वर तुरी वाद्य सहित स्वर्ग अवतरण करेंगे प्रधान दूतों स्वर प्रधान दूत है मिखाएल से स्वर कहीं शुणा स्वर्ग अवतरण करेंगे प्रभु ताने से मध्याकाश को आसवे जेहेतु से मध्याकाश शैतान प्रधान वर्तमान से बासस्थान लुसिफर जे कि अभिषिक्त किरूब थिला तार पतन पर से मध्याकाश को से अधिकार करके नहीं तेणु एफिसियो 6 पर्वर 10 पदर पढ़े जना पड़ुछि आमानकर युद्ध मर्त विरोध मात्र आधिपत्य विरुद्ध कर्तापन विरुद्ध अंधकार जगतपति मान विरुद्ध आकाश मंडल दुष्टात्मा मान विरुद्ध तेणु आकाश मंडल से मध्याकाश से रही तार समस्त से अनुचरी मान को नहीं माने जते पतित दूत माने समान को नहीं से कथा प्रकाश वाक्य 12 पर्व बुझे लिखाई से लिखा स्वर्ग रे युद्ध वाला आउ शैतान तार दूत माने से माने आउ स्थान पाई पाले नहीं तेणु से शैतान महाक्रोध रे आउ से पृथ्वी को से ओल्हे के आसी जीशुंकर जो अवशिष्ट साधु मान अच्छा सहित से युद्ध करने तेणु निश्चय कथा जो मध्याकाश से अच्छी तार अनेक दूत मान सहित तार अनुचरी मान सहित प्रभु जीशु आगमन समय जो मैंने मध्याकाश भेटे से विषय तो लिखाला से प्रथम थेसलोनिक 4 पर्व तार 16 पदरे जो मैंने ख्रीष्टों ठारे मरी प्रथम से उठे द्वितीय जो मैंने बंची तेणु जो मैंने ख्रीष्टों ठारे अच्छा ख्रीष्टों ठारे मरी कि बंची ख्रीष्टों ठारे रही केमी रहा प्रथम जीवन 3 पर्व 24 पदर लिखा जे आज्ञा पालन करे से ठारे रहे तेणु आज्ञा पालन करने लोक मान जो माने प्रभुंकर वाक्य मानती से लोक मान को से समय प्रभु नहीं जीवे मध्याकाश को से उठिकी से चली जीवे मृत बा जीवंत लोक माने साधु माने पुणी किपरि भाव से को जीवाक हो ता विषय द्वितीय ग्रंथि लेखा किपरि भाव में जीवे से द्वितीय ग्रंथि 15 पर्वर 51 ରୁ 53 पद मध्य लेखा देख मु तुम गोटे निगूढ़ कथा कहूँ आम्भे मैंने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नहीं किंतु एक मुहूर्त चक्षुर पलक शेष तुरी ध्वनि आम्भे मैंने समस्ते परिवर्तित हवा कारण तुरी बाजिव मृत माने अक्षय उत्थित हेबे पुणी आम्भे माने परिवर्तित हवा कारण यही क्षय
शरीर को अक्षयता रूप वस्त्र परिधान करिया को आउ ए मर्त्य स्वरूप अमरता रूप वस्त्र परिधान करने को हेबो। तेणु जो आउ 52 पदर लेखाला एक मुहूर्त चक्षुर पल्लक इन ए मोमेंट गोटे मुहूर्त इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई चक्षुर पल्लक बदली जीवा को जो मैंने मरीचंदी प्रथम उठे जो मैंने बंचुंदी तत्क्षणात से रूपांतरित मध्य आकाश में प्रभु सहित जीशु संगे साक्षात कर जो से थेसलोनिकस देखा प्रधान दूत आसर स्वर हम माने निश्चय प्रधान दूत मिखाइल काम जपरी आउ गैब्रिएल दूतर काम से प्रभु ठार संवाद नहीं कि जीवा जमी से मरियम को आउ से दर्शन द्वारा से कथा कही एवं किपरि से जीशु को गर्भधारणी से जन्म देवे से संवाद देते से गैब्रिएल दूत पुणी से जिखरियों को बाप्तिजक जौन संबंध में जन्म हम कहीकि जो संवाद देते से काम जपरी संवाद देवा मिखाइल दूतर कार्य भाव में युद्ध करने शैतान सहित कारण दानिएल जो प्रार्थना करते 21 दिन प्रार्थना कटिगला गैब्रिएल दूत से संवाद नहीं आसा समय आउे 21 दिन पर से गैब्रिएल दूत दानिएल को कहले देख पारस्य देशर अधिपति से गोटे रूपक अर्थ कहगला जे से शैतान लुसिफर निजे किपरि आउ से अटकई रखिला आउ प्रधान दूत मिखाइल आसी मते साहाय्य कले तेणु से समय प्रधान दूत स्वर माने आउ से मध्य जो शैतान दूत मैंने अच्छा सहित युद्ध करवा से स्वर से समय कोलाहल शुभ एवं जीशु जो मध्य आसुँच स्वर्गर अवतरण कर तार गोटे विशेष कारण अच्छी जपरिकी आउ प्रभुंर जो लोक मैंने योग्य विवेचित देखाଯିवे आज्ञा पालन करी जहाँ अनेक समय बड़ कष्टदायक कारण अब्राहम को एकमात्र पुत्र बलिदान करने परमेश्वर से प्रस्तुत है केड़े कठिन विषय एवं आउ से हागार एवं द्वारा जन्म होता पुत्र इस्माइल तथापि आउ अब्राहम औरसर जातरे से घर बाहर कर दियो कहे पुनर्बार केवे से आनी ना कि हूँ तो देखा जाई केड़े कठिन विषय तुम ज्ञाति कुटुंब देश त्याग ग्रामे जोटी कह से जाओ केड़े कठिन विषय यदि परमेश्वर कही था देश से था आ गोटे गिरजाघर गोटे बना प्रभु गोटे गृह बना सब प्रभुर सेवा आराधना कर लोक मान बहुत सहज होता किंतु से सब त्याग करी आउ से केबे फेरी जाई नाहंती थरे से बाहर जो स्थान जो देश देखले से गले जो मान से कौन परिचय संपर्क नहीं एपरी अनेक कठिन विषय गुड़िक प्रभु जीशु शिष्य मान जो डाकिले आउ से पीतर आंद्रिय जाकुब जोहन जिते समस्त डाकिले से सर्वस्व त्याग करके गले आउ केटे कठिन विषय गुड़ाक रही प्रभु जीशु कहले पिता माता भ्राता भगिनी भार्या संतान संतति निज प्राण को अप्रिय ज्ञान करने को इंग्रेजी जहाँ लिखा हेट घृणा करने को नहले मोर योग्य हेब ना यहाँ केते सब कठिन विषय गुड़िक एपरी अनेक कठिन आउ विषय गुड़िक प्रभु आज्ञा कही प्रभुर जो लोक मैंने मानी अनेक ताड़ना मध्य कारण ख्रीष्ट यीशुर सभा जो मैंने धर्म जीवन यापन से ताड़ना भोगे लेखा अनेक ताड़ना मध्य जाइछन अनेक निजर प्राण देइछन तेणु से गोटे प्रकार स्वागत संवर्धना करने सम्मान देवा उद्देश्य प्रभु जीशु स्वर्गर अवतरण कर मध्य आकाश आसे आउ से मध्य आकाश शैतान तार दूतवांश रही प्रकाश वाक्य 12 पर्व बुझाई किपरि युद्ध हम तेणु से प्रधान दूत आउ से शैतान तार दूतवांश युद्ध करिए आउ शैतान आउ स्थान मिलबनी से तले निक्षिप्त हे से प्रधान को स्वर शुभ ईश्वर को तुरीवाद्य लिखाई आउ से तुरीवाद्य सहित से स्वर्गर से अवतरण करेंगे से ही प्रभुंर से लोक मैंने आउ से माने जो माने मृत से माने प्रथम उठे जो माने जीवित से माने रूपांतरित हो जिवे प्रधान दूतों स्वर आउ ईश्वर को तुरी बाध्य से कारण तुरी बाजिब
तेणु से तुरी बाजिया समय ही रूपांतरित हुए समस्त जहाँ से द्वितीय ग्रंथ प्रथम ग्रंथरे आउ जहाँ लिखाई आउ तार से 15 पर्वर आउ 52 पदरे किंतु एक मुहूर्त चक्षुर पल्लक शेष तुरी ध्वनि माने समस्त परिवर्तित हवा कारण तुरी बाजिब मृत माने अक्षय उत्थित हे आम मैंने परिवर्तित हवा तेणु मृत मैंने उठी आम बंची था तुरी बाजिब गोटे से केमी देखा ना एक मुहूर्त चक्षुर पल्लक गोटे विशेष चिंतार विषय गोटे मुहूर्त केते मूल्यवान से मुहूर्त पाई प्रभु आमान को दीर्घ समय देइछंती प्रस्तुत हवा ख्रीष्टंक ठारे रहिबा पाई ख्रीष्टंक ठारे रहिबार अर्थ प्रथम जन 3:24 अनुसार मु कहली तांगर आज्ञा पालन करिबा प्रभु जीशु गोटे कथा कहले आउ से जन 14 पर्व रे आउ तार 15 पद आउ तार 21 पद रे आउ से कहले जदि केही मते प्रेम करे ताले से मोर आज्ञा सब पालन करू पुनर्बार कहले जे मोर आज्ञा सब पालन करे से तो मते प्रेम करे आउ तेणु आमान को प्रभुंकर आज्ञा आमान को मानिबा को हबो प्रभुंकर वाक्य आमान को सफल करिबा को हबो जीवन 14 पर्व 15 पदरे आउ एवं 21 पदरे मोर आज्ञा सब पालन कर तेणु आज्ञा पालन करियाटा प्रधान भाव में दुई प्रकार भाव में अच्छी जो द्वारा आम से दिन से मुहूर्त प्रस्तुत हो पारिबा गोटे मुहूर्त टिके जदि ताकू मिस कर जाऊ ताले कौन हम चिंता करी हब ना से गोटे मुहूर्तर विषय आज्ञा सबू बाइबल जहाँ अच्छी जहाँ कहुई से आज्ञा सब मानिबा को अच्छी ता तो गोटे जनरल कमांडमेंट्स सर्वसाधारण आज्ञा आउ गोटे पर्सनल कमांडमेंट व्यक्तिगत आज्ञा अच्छी ये दुई प्रकार आज्ञा मानिया कुछ बाइबल जहाँ लिखा अच्छी आउ प्रभु जहाँ आम को कहते अब्राहम कहले ज्ञाति कुटुंब देश छाड़ी आम जोड़ी से व्यक्तिगत भाव में कहुई समस्त को कहुई ना जुन जेपरी कहला निनिवी जाओ आउ से क्षीण तर्सी जाऊे से कौ प्रकार परिस्थिति सृष्टि है समुद्र से व्यक्तिगत भाव में परमेश्वर आते यही प्रकार भाव में प्रभु आम को व्यक्तिगत भाव में कथा कहवाक चाहती सेटा आम को मानिबा को हम एवं जहाँ सर्वसाधारण जनरल कमांडमेंट्स बाइबल जहाँ लिखा ताकू भी आम को मानिबा को हम से धनी युवा लोक जो आसिक कहला अनंत जीवन पाइबे मु कौन करी प्रभु जीशु आज्ञा सब पालन कर से कहला कि प्रकार आज्ञा प्रभु बुझेइले जहाँ सब बाइबल लिखा चोरी करनी न हत्या कर नहीं व्यभिचार करना पिता माता समादर कर से मु यौवन काल कर आउ कौन ना अच्छी तुम सर्वस्व त्याग तुम्हें विक्रय कर दरिद्र मान दान कर यहाँ सर्वसाधारण आज्ञा ना जनरल कमांडमेंट ना व्यक्तिगत भाव से आउ व्यक्तिगत आज्ञा यहाँ तेणु जी सब आज्ञा पालन कर से कहला आउ से जनरल कमांडमेंट्स पर्सनल कमांडमेंट्स व्यक्तिगत आज्ञा पालन करिवारे संपूर्ण विफल हो गला कारण से अतिशय दुखित होइकि से चलीगला अतिशय दुखित हो चलीगला ताहले जीशु ठारू चलीगले आ क्या पाखक से जीव से आज्ञा से आदौ पालन कर पारे ना आज अनेक जीवन हुए तो से प्रकार केतेक जीवन जो मैंने सब आज्ञा मानुंट बाइबल से हुए तो व्यक्तिगत आज्ञा मानु ना प्रभु जहाँ कहते कि प्रभु जो व्यक्तिगत आज्ञा आउ से दियंती सेटा जदि मानुछन ताले हुए तो बाइबल विषय आज्ञा मानुना आमान को दुई पाखरे देखा हम आमान को आज्ञा पालन करने को हम अनेक प्रार्थना द्वारा आम प्रभु ठारे ग्राह्य हवा ना प्रभुंकर चिंताधारा प्रभु बदलवे ना आम जिते प्रार्थना करू उपवास करू मानत करू जहाँ जहाँ करू लेखाई जहाँ निरूपित होती आमको निजक बदलवा को हम मुझे केते विषय बहुत चिंतित आउ भारग्रस्त हुए आउ प्रार्थना करे जो तार उत्तर मिलने मन टे गोटे दुख आउ विरक्ति भाव आसे टिके अभियोग करने को पड़े प्रभु निकट में जिते मु प्रार्थना करी तुम्हें कहीं शुणुना कही
तापर मध्य उत्तर नाही तेणु कौन करबा कह आहरी दुख गले सेटा विरक्ति मनीष करियो बाइबल लिखा जे आपना विरक्त कर नाही ताहा दुष्कर्म करबा को प्रवृत्ति प्रभु खुशी हेबे ने जहाँ निरूपण कराई नम्र भाव में ताको ग्रहण करने को हो समस्त मो हो से कथा कही पारिबानी आम जड़े प्रभु लोक से तार चिंताधारा रही पार ना मात्र अति जत्न सहकारे से प्रभु निकट में कहवा कह आओ प्रभु को इच्छा कौन ता बुझ प्रभु तुम इच्छा कौन जो मुझे देखे केते विशेष विषय गुड़ाक प्रार्थना गुड़ाक अनेक प्रार्थना कलापर भारग्रस्त प्रार्थना कलापर तार उत्तर ना शेष निजक बुझे काले मो प्रभु सहित मोर गोटे विवाद सृष्टि हम ए प्रकार भावी प्रभु असंतुष्ट हे से भावी निज नम्र करे आउ कहे प्रभु तुम इच्छा कौन ये विषय ता बुझापी दियो सत्य ज्ञात हाँपाई दियो से सत्य मुक्त कर तेणु एपरी भाव आम को प्रभु निकट में प्रार्थना विनती आम को करने अच्छी विशेषकर ये प्रभु गोटे मुहूर्त आउ केते गुरुत्वपूर्ण चक्षुर पल्लक गोटे तुरी ध्वनि गोटे मुहूर्त चक्षुर पल्लक इन ए मोमेंट इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई आखि पता पड़िया मात्र के प्रभु आगमन समय आउ प्रभु आज्ञा पालन कर लोक मैंने बदली जीवे मध्य आकाश साक्षात जो मैंने जीशु सहित मध्य आकाश साक्षात करेंगे से मध्य आकाश रही सीधा तृतीय स्वर्ग को चलीजे मेष शावकों विवाह भोजन समय उपस्थ प्रकाशित वाक्य लिखा से महाआनंदर समय जगतर चारिआड़ गोटे मुहूर्त आउ से प्रभु ख्रीष्टों ठारे थी मरीता बंचित लोक मैंने उठीजे जो मैंने आज्ञा पालन करती जो मैंने खाली प्रार्थना करती ना उपवास खाली कले हम ना कि प्रचार कले खाली हम ना नाना प्रकार स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने द्वारा ना से प्रभु खुशी हमें ना तांकर आज्ञा पालन करने तेणुक से दिन सामुएल भविष्य वक्ता कहले साउल जेपरी सदा प्रभुकर रब शुणवे सेपरी कि बलिदान रे होम नैवेद्य तांकर संतोष अच्छी देख शुणा बलिदान ठारू अवधान करवा मेष मेद ठारू उत्तम तुम्हें प्रभुंकर वाक्य सफल कल ना प्रभुंकर आज्ञा तुम्हें मानिल ना तेणुक प्रभु तुमको अग्राह्य कर तमें आ राजा ही पार ना प्रभुर नियम जदि से केतरा कथा कहले रिजनेबल यथार्थ परी लगुला जे ए लोक मैंने कौन सब से जबरदस्त कर लगे तेणुक परमेश्वर उद्देश्य बलिदान करने आनी किंतु मिछ कथा परमेश्वर लोकों आगे से मिछ कहूँ से कहूँ प्रभु उद्देश्य बलिदान करने किंतु लिखाई कौन परमेश्वर द्वारा आत्मा द्वारा लिखाई से जिते हृष्ट पुष्ट भल भल थे से गुड़ाक मैंने आनी रोगिणा गुड़ाक मारदे लोभरे मैंने सब कार्य कर स्वीकार करूना साउर अनेक जीवन आज सेपरी आउ प्रभुंर लोक आगरे से प्रकार गोटे मिथ्या कहवा गोटे सांघातिक विषय निजक अतिशय नम्र कले के जानी किसी उद्धार बाट आसो कारण जदि जड़े प्रकृत प्रभु लोक किसी कथा कहीदे अभिशाप कथा कले अभिशाप आसीज मुहूर्त के जेपरिक से गेहजी को आउ इलिशाय कहले गेहजी क्यों ठारू आसिल से आपण दास कौटी जाए तमें से नामान पछरे गला बेले मोर अंतकण कौन तुम सहित जाई नथिला एडा कौन आउ उपहार ग्रहण करिवार समय आउ से गोटे अभिशाप देले से नामान कुष्ठ रोग तुम ठारे तुम वंश लगी रही से मुहूर्त देखा हिमतुल्य श्वेतवर्ण से होगला कुष्ठ होगला से कुष्ठी जड़े कुष्ठी होगला कुष्ठ रोग आक्रांत होकर छाप से चलीगला से तो खाने तार वंश बोलिक लिखा देखु जड़े प्रभु लोक असंतुष्ट कथा कहले कौन अवस्था हुए जो जड़े प्रभुत्व प्रभुंर आउ तो अभिषिक्त लोक से सांगे थे अनेक दिन रही सेवा शुश्रूषा करी मंगल आशीर्वाद पाइबा कथा लोक मैंने अरे जड़े प्रभुत्व प्रभु लोक सांगे अच्छी केते भल हम
কিন্তু ଆଉ ଯଦି ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ଲେଖା ଯଦି ନ ହବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ଥାଇ ଯୋଉଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାଠୁ ପାଇବା କଥା ଅଭିଶାପ ମିଳିଯିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ଅନନୀୟ ସଫିରା ସେମାନେ କେମିତି ମିଛ କହିଲେ, ତାର ଜମି ବିକ୍ରୟ କରି ଆଉ ସେ କିଛି ଗୋପନୀୟ ରଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଆଣିକି ଦେଲେ। ଏଥିରେ ବିକିଲ, ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିକିଲୁ ତ ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଆଣିଛୁ, କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ମିଛ କହିଲେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରତା ଶୁଣିଲେ କଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ ପରାମର୍ଶ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ନା, ମତେ କହିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିଛ। ଦୁଇ ଜଣ କଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ମିଛ କହିବା, ପ୍ରତାରଣା କରିବା, ଅଭିନୟ କରିବା ତା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ସେପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଗୁଣର ସମାଦର କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ସେ କିଛି ଭଲ କଥା କହିବେ, ଏ ଋତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ ଥିବ କହିଲେ ସୁନେମିଆର ପୁଅ ହେଲା, କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, କଣ ହବ? ପିଲା ଛୁଆ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଭୋଗ କରିବ ସେଇଟା? ଯାବ ଜୀବନ ସେମିତି ଥାନ୍ତା। ଇଲିଶାଙ୍କର ପଦେ କଥାରେ ହେଇଗଲା ଆଉ କେତେ ନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଲା ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରୁ। କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହବ। ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଉଠିଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହା ଆନନ୍ଦ, ଚକ୍ଷୁର ଲୋତକ ସବୁ ପୋଛା ହେଇଯିବ। এই জগতের ঘর ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେ ତ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁର ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। କି ପ୍ରକାର ଆଉ ସେ ଗୃହ, ସେ ରାଜ୍ୟ, ସେ ସହର, ତାର ସବୁ ବିଷୟର କିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆ ହେଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ତାର 21 ପର୍ବରେ। ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର କଥା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ ସେଠି, ଆଉ ଜଗତର କୌଣସି ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ ଆଉ କଣ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ ଟ୍ୱିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇ, ଯଦି କେହି ତାକୁ ହରେଇ ଦିଏ, ଶୈତାନ ଯିଏକି ସେ ପ୍ରକାଶିତ 12 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଉ ମିଖାଲ ତା ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ହାରିବ, ଆସିବ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ହାୟ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଏପରି ମହାକ୍ଲେଶ ହେବ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ଘଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ରହିଯିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ନ ଯାଇ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ଦୁଃଖ ତ ଦୁଃଖ ଆଉ କହିହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆଉ ଯଦି 5 ଜଣ ଥିବେ, 2 ଜଣ ହୁଏତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ନଥିବେ, ସେମାନେ ରହିବେ ଜଗତରେ। ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହରେଇ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ିବେ, କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ନ ହେବେ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ସେପରି ଘଟିବ। ଆଉ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରିବାଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ରେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ବିଶେଷ ମତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ପ୍ରଭୁ ତ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ହଁ ସେମିତି ଖାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସଂକଟ ଦିନ ଡାକ, ଆମେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର ତମ ମୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଇଆ ନିଜ ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ସେମିତି ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ବଳବାନ ବୋଲି ସେ ଶକ୍ତିଟା ପାଇବାକୁ ହବ। 1000 ଥର କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଟା ପାଇକି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, କାରଣ ମତେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଲା ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିଲି। ଯେତେବେଳେ ମନ ମନରେ କହୁଛି ମାଥ୍ୟୁ 18:18 ଅଧିକାର ତ ଅନେକ ଥର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି କରିବି ନାହିଁ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ମତେ ଏଇ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ, ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ମାଥ୍ୟୁ 18:18 ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ସେ ଅଧିକାର ମୋଠି ଥିଲା କହି, ସେ ଶକ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କହିକି ନା, ନଥିଲେ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଭାବିବେନି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କରିଦେଲି ସେମିତି ଆପଣ ବାନ୍ଧିଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା
ସେ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ମାଥ୍ୟୁ 10 ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେଠି କଣ ଲେଖା ହଉଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଅଧିକାର ଦେଲେ, ପାୱାର ଅଥରିଟି ଦେଲେ। ଆପଣ ସେ ପାୱାର ଅଥରିଟି ପାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସିନା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପାୱାର ନାହିଁ, ଅଥରିଟି ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା, କାନ୍ଦିଲେ ଚଳିବନି। ସେତେବେଳେ ତମଠାରେ ସେ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଥିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ତେଣୁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କାନ୍ଦ, ଉପବାସ କର କୁହାଇ ନାହିଁ। ଶେଷ କଥା ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଧିକାର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ହବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଗତକାଲି ଜଣେ ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ସେ ଆମର ସାମସନ୍ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାସନ ପ୍ରଚାରକ, ଭାଇନା ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେଣି। ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇଛି, ଫଟୋ ସହିତ ତାର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ମୋର ବି ସେଇଠି ଅଛି। ହଁ ଭାଇନା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ହଁ ଅନେକ ଲୋକ ଗଲେଣି, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ବିଶେଷ କରି ମୋ ନାତିକୁ ମନେ କଲି। ପୁଅ ଝିଅ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜ କରିଯିବେ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ସେ ନାତି ସେ ଯେମିତି ବ୍ୟାକୁଳତା ମୋ ସହିତ ଯେତେ ଭାବରେ ସେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଛି, ସେଇ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରତି ତମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ମତେ ତମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାହବ ହିଁ ନାହିଁ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି, ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ସେମାନେ ମତେ ଦେଖିବେନି, ଜାଣିବେ। ବେଳେବେଳେ ସେ ମିଳିକି ଆଉ କେହି ତାକୁ ଗାଳି କି ମାଡ଼ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ସେ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ମୁଁ ସହିପାରେନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଟି କରେ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏପରି କରିକି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସେ ମିଲି କାରିକା ମାନେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ଡାଡିଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ପିଲାକୁ, ମୋର ସେ ନାତିକୁ, ତାକୁ କେହି ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ, ଏତେ ଭାବରେ ସେ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସିନା ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି ସେ ପିଲା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ସେ ମୋତେ ଆଉ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଦେଖନ୍ତା ନାହିଁ। କହିକି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ବେଳେବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଏ। এই ছোট্ট পিলা বিষয়ে তুমি ଟିକେ মনোযোগ দাও। কোটি কোটি ধন্যবাদ দেଉଛି ତମକୁ। ହଠାତରେ ବି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତମ ଦେହ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ? ଆଉ ବେଳେବେଳେ କେବେ କ'ଣ ହେଲା ପରେ ସେଇ କୋଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି, ବାବା ଡାକିଲା ମୋତେ ଦୌଡ଼ି, ହଁ ଯା, କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ କାଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଆଉ ସେମିତି କରିକି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଥିବି। ମୋ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପାଇ ସେଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ମିଳିବନି। ପ୍ରଭୁଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଏ, ଆଖିର ଲୁହ ବି ବହିଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କର। ସେ ବି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କେତେ କ'ଣ କରିକି, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତା। ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲିଥାନ୍ତା। ଛୋଟ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ମନୋଯୋଗ କର। ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ମୋ ଛୋଟ ପରିଜନ ପ୍ରତି, ମୁଁ ଯେପରି ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ, ଦରିଦ୍ର ଆଉ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହେଲି। ତୁମେ ଏତିକି ଏ ଛୋଟ ପିଲା, ଛୋଟ ପରିବାର, ଛୋଟ ପରିଜନ, ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ମନୋଯୋଗ କର, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ କୋଟି କୋଟି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଏପରି ପରିବାର କେତେ ଲୋକ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ, କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ, କୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ତାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସମୟ, ଶୟତାନ ନିଜେ ତଳକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଜଗତରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାନ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ବଦଳି ଦେବ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ତାହା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ତାର 2 ପଦରେ, କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖ ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ଦେଖ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ, ନାଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ? ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ, ପରିତ୍ରାଣର ଦିନରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବନି। ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ,
ଶୁଣିଲି ଏବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ଏବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ଶୁଣାଯିବନି ନା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି ପାପ କ୍ଷମାର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି ଏବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ ପାପ କ୍ଷମାର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରିବନି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ପରେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ହେଲା ଏବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେଇ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ଏବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳି ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଚାଲିଯିବ ଦୁର୍ବଳତା ଚାଲିଯିବ ଅଭାବ ଚାଲିଯିବ ଚିନ୍ତା ଭୟ ଦୁଃଖ ନୈରାଶ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ସବୁ ବଦଳିଯିବ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ସେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଯଦି ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ ତା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଜେନେରାଲ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବସାଧାରଣ ଆଜ୍ଞା ବାଇବେଲରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ କରିକି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହବ ତେଣୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ହବ ନାହିଁ ଅନେକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଥିଲେ ହବ ନାହିଁ ଆପଣ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି କି ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କିଛି ରୋଦନ ବିଳାପ ଉପବାସ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ ଆଜ୍ଞା ମାନ ବାଇବେଲରେ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ବସିବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବାଇବେଲର ମାନୁଛି କି ଯାହା ମୁଁ ନିଜେ ପଢୁଛି ଜାଣୁଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଆଉତ ମନୋନୀତ ଅଭିଷେକ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ମାନୁଛି କି ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଚାରିବାକୁ ହବ କଣ କରିବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା କରି ମୁଁ ଏସବୁ ମାନୁଛି ଆଉ କଣ ଉଣା ଅଛି ଯୀଶୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଉଣା ଯୀଶୁ ନ କହିଥିଲେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତା ନାହିଁ ସେ ମାନିଲା ନ ମାନିଲା ପଛ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ 3ଟା ଜାଗାରେ ପଚାରନ୍ତୁ ନିଜେ ଏକା ବସନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ମାନୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆପଣ ଠିକ ଜାଣିପାରିବେ କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କୋଉଟା ମାନୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ନ ମାନୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବେନି ଚୋରି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭଲରେ ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେକୌଣସି ପାପ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣିବେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିବେ ନ ଜାଣିବେ ଲୋକ ତ ବାହିକ ବିଷୟ ଦେଖେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତର ଦେଖେ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ବସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ এই ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାପରେ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନଥିବ ଗୋଟିଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ବସନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ସହ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଜଳ କରି ଢାଳି ଦିଅ ଲେଖା ଅଛି ବେଳା ପୁସ୍ତକରେ ଢାଳନ୍ତୁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁର ଆଉ ତାରାକୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅନି ଦିବାରାତ୍ରି ଲୋତକ ବୁହାଅ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ସେମିତି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସବୁ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମାନିବି ଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାନିବି ଆଉ ଟାଇମ ନାହିଁ ଏବେ କରିବି ଏବେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ଏପରି ହେଲା ଏପରି ନିଜକୁ ପଚାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଚାରିବେ କାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ମେଡିସିନ କିଣିକି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଡାୟଗ୍ନୋଜ କରିବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସଦୃଶ ପାଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଷ୍ଟର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଅନେକ କଥା ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷ ତମଠି ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷ ତମଠାରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ତମେ ଠିକ କରୁନାହ ପଚାରନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ ମାନନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ତୃତୀୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି
ଯେତେ ମୋର ସବୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଦେଇଥିଲେ ପଚାରନ୍ତି କେମିତି ବିଷୟଟା କଣ ମତେ ଟିକେ ଗାଇଡ୍ କର ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କଣ ଭୁଲଟା ଅଛି ମତେ କୁହ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ 2 Corinthians 6 ପର୍ବ 2 ପଦ ଅନୁସାରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲକରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସର୍ବାନ୍ତକରେ ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳିବ ଲେଖାଯାଉଛି Jeremiah 29:13 ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାନିବାକୁ ହବ ବାଧ୍ୟରେ ମାନିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଏପରି କେତେକ ବିଷୟ ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବର 15 ପଦ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖେଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାମ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛନ୍ତି କି ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ବାଇବେଲର କଥା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ହଉଛି ଏବେ ନାଓ ବୋଲି ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବେ ମହାନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ କାରଣ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲକରେ ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯିବେ ଉଠିଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯଦି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ଧରା ସବୁରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନି କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ହୃଦୟ ଜାତ ହେଇନି ଏପରି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଯଦି ସେଇ ସମୟକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ହବ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକୁ ଆମେ ହେତୁରୁ ଆମେ ବିଚଳିତ ହଉଛୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହଉଛୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଭୟ କରୁଛୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ହତାଶ ହଉଛୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବେନି ଶୈତାନ ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସେତେବେଳକୁ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ କଥା ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ ଘଟିବ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ କରିବେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଯାଇ ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ଯୋଉମାନେ ମାନିବେ ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରବା ଶାକାମାନିଆ ତାରବାନି ଖାରାବା ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ତ ମହାନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଏବେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟ ସରିଯିବ ତାପରେ କୌଣସି ପାପ କ୍ଷମା ହବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଲେଖା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ କାରଣ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ହାଲେଲୁୟା କେତେବେଳେ ତାହା ମାନେ ଜାଣିନ ଆଜି ହେଇପାରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେଇପାରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କର ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ ଜଗତ ପ୍ରତି ମହାକ୍ଲେଶ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ଲେଖା ହଉଛି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ଇରବତ୍ରମାଣି ପୁରବର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରମାନେ କାରବନ୍ତଲରବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ ହବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ ଆତ୍ମିକ ମନା ଏହି ହାଲେଲୁୟା ଶିକାମାନିଆ ତାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରମାନେ କାରବନ୍ତଲରବା ଓ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜିଜିକ 9 ପର୍ବର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆଉ ସେଠିକାର କୃତ ସମସ୍ତ ପାପ ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଥିଲେ କାତୃପ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାଳେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ କାତୃପ୍ତି କରିବାକୁ ହବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରେୟର ଆମେ କରିବାକୁ ହବ କାରଣ ଆମଙ୍କର କଣ ପ୍ରয়োଜନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଗ୍ଲୋରି ବି ପୁରା ବାଶାବାରି ଖାରା ବନ୍ଦଲା ତୁମର এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମଙ୍କର ଅନ୍ତ କଣ ଯେପରି ନମ୍ର ହବ ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯିବ ଯେପରିକି ସେଦିନ ଆଉ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ବାହାର ସବୁକୁ ସେମାନେ କିପରି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ କରୁଛନ୍ତି
ମାତ୍ର ଭିତର ଆଉ ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସେଠି ଥାଏ। ଲୁଣ୍ଠନ କର୍ମ ସବୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଦାର ବାତ୍ରାମାନି ପୁରା ବର୍ଷା କାଲା ରବାନି ଖାର ବନ୍ଦାଲା ରବାନି। ଘିନାର ବାହାର ଧୋଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟାକର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର। ତୁମର କଣ୍ଠବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛୁ। ତୁମର ହସ୍ତରେ ନିଜ ନିଜର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଲ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଦେଲ, ତୁମର ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା, ଆମେନ୍।